sa part sa Iligan City. Nice kaayo dinhi ang sunset. So along the highway lang siya guys, oh. Nice kaayo kung kinsa tong mga pangkapoy bitaw guys niya. Muli pag Iligan, Lanao, somewhere in Lanao. So pwede mo maka-rest diri guys, pero nalang jud ko ikastorya diring dapitan no, kay sama na ko karon sa kainit sa pagbiyahe-biyahe na ako, murag ka nang wala ko makauyon pud sa akong nakita. Imbis nice kaayo ang ambience, hangin, murag baka pahinuktok tas tong mga utang diring dapitan no, pero tanawa ra gud na guys, oh. Daghan kayo ang naka-appreciate sa kaning palibot, sa ambience, sa dagat, sa sunset, sa kalami sa hangin, pero tanawa ra gud na, oh. Luoy kaayo. Shout out no kung kinsa man ganitong nakanhi diring dapitan niya, nag bilin sa ilang mga sagbot